10 টাকা করে নেবেন। 10 টাকা করে। ওইগুলো বড়, ওইগুলো ছোট। একই গাছ একই দাম। মরা মরা অবস্থা। ये चांदनी इन आँखों का साया तो नहीं है क्या এটা चीज पिटनिया। हो तुम खुद तुम्हें कत? मालूम 50 नहीं है 50 तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम এটা তাই হয়ে যাবে? नहीं है लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं কতটা বাড়া? বাড়িগুলো পারে না কেন? খুব ভালো একটা। 60 ছাড়ে দিয়ে 3 করে 60 50 120 না। তাহলে গাছ দিতে হবে কত টাকা বলো ওরকম করলে হবে চন্দ্রমল্লিকা গুলো কত? 25 টাকা সব দাম এখন 30 টাকা বেশি